السلام علیکم، ویلکم ٹو اے ٹی ایس لیگل فورم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی نوائسنس لا آف ٹورٹس میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے جی ڈیریویشن کا۔ نوائسنس ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام فرینچ ورڈ نوائر۔ نوائسنس کو فرانسیسی لفظ نوائر سے اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ نوائر مینس ٹو ڈو ہرٹ اور ٹو انائر۔ نوائر کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا، کسی کو تنگ کرنا، کوئی ایذا پہنچانا۔ نوائسنس از کنسیڈرڈ آ ٹورٹ۔ نوائسنس کیا ہے جی؟ ایک ٹورٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا میننگ ہے جی امر باعث تکلیف۔ کوئی بھی ایسا کام جو کسی دیگر شخص کے لیے تکلیف کی وجہ بنے اسے ہم نوائسنس کہیں گے۔ نوائسنس arises from an allegation of injury to person or property۔ ٹھیک ہے، نوائسنس اب کب ہوگی، وقوع پذیر کب ہوگی، ٹھیک ہے، نوائسنس وجود میں کب آئے گی؟ نوائسنس اس وقت وجود میں آتی ہے جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ الزام لگاتا ہے دیگر شخص پر کہ اس دیگر شخص نے کیا کیا ہے، اسے جسمانی طور پر یا اس کی پراپرٹی کو متاثر کیا ہے، کوئی ضرر پہنچایا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، کسی قسم کی انجری کاز ہوئی ہے، کسی قسم کا ہرٹ کاز ہوا ہے، تو کیا ہوگا جی؟ یہ نوائسنس ہوگی کریٹ۔ اچھا، اب ہم میننگ کی بات کریں گے۔ نوائسنس از اے پرسن، تھنگ اور سچویشن، ٹھیک ہے۔ نوائسنس کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے، وجود میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص کی شکل میں آ سکتی ہے، کوئی ایک شخص ہے دیگر شخص کو تکلیف دیتا ہے، کسی چیز کی شکل میں، کسی چیز کی وجہ سے دیگر شخص کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی؟ دوسرے جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتا ہے ان کے لیے وہ سچویشن، وہ تھنگ، وہ جو پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ پریشانی کا باعث جب بنے کوئی بھی چیز تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نوائسنس کہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ڈیفینیشن کی۔ انڈر ٹورٹس لا اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز این unreasonable interference with other persons use and enjoyment of their property or rights۔ ٹھیک ہے، ٹورٹس لا کے مطابق کیا ہے جی؟ نوائسنس سے مراد ہے ایک بغیر وجہ کے انٹرفیرنس، مداخلت کسی دیگر شخص کی، ٹھیک ہے، پراپرٹی میں، اس کے رائٹس میں، اسے انجوائے کرنے سے روکنا، اسے بے دخل کرنا اس کے رائٹس میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ نوائسنس کہلائے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایکسپلینیشن۔ فلوئنگ پوائنٹس آر امپورٹنٹ فار فردر ایکسپلینیشن۔ فرسٹ آف آل ہے جی انٹینشنل ٹورٹ۔ نوائسنس از کنسیڈرڈ این انٹینشنل ٹورٹ۔ نمبر نیکسٹ ہے کمیشن آف wrongful act۔ اٹ از necessary that some wrongful act should be committed to cause an unreasonable and substantial interference with the use and enjoyment of land, property of any kind۔ دیکھیں جی، انٹینشنل ایکسپلینیشن میں اگر ہم دیکھیں نا تو وہی چیزیں ہیں جو ڈیفینیشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے آپ اسینشیل انگریڈینٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ انٹینشنل ٹورٹ ہے، جان بوجھ کر، نیتاً، ارادتاً جو ٹورٹ کمٹ کیا جائے، نوائسنس انہی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ کمیشن آف wrongful ایکٹ، اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ wrongful ایکٹ کمٹ ہونا ضروری ہے نوائسنس کمٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نوائسنس اس وقت تک کمٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ wrongful ایکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی دیگر شخص کی حق تلفی نہ ہو، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے حقیقی مداخلت نہ ہو کسی دوسرے شخص کے انجوائمنٹ کے رائٹس میں، ٹھیک ہے، خواہ وہ رائٹس جو ہیں وہ پراپرٹی کو لے کر ہوں یا اس کے اپنی ذات کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہے جی ڈیمیج۔ دا پلینٹیو مسٹ ہیو سفرڈ ڈیمیج اور ہارم ایز اے ریزلٹ آف نوائسنس۔ اور نوائسنس کے نتیجے میں کیا ضروری ہے؟ ڈیمیج، نقصان ہونا، تکلیف پہنچنا، کسی قسم کا ضرر پہنچنا، اور وہ ضرر کسے پہنچے گا؟ پلینٹیو کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کازیشن۔ ڈیفینڈنٹس ایکشنز مسٹ ہیو کاز دا نوائسنس۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، تکلیف جب پلینٹیو کو پہنچ رہی ہے تو کون وجہ بنے گا؟ ٹھیک ہے، اس تکلیف کا، اس امر باعث تکلیف کی وجہ کون ہوگا جی؟ ڈیفینڈنٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ ڈیفینڈنٹ کی وجہ سے اسے نوائسنس کاز کرے گا ڈیفینڈنٹ، ٹھیک ہے۔ کاز کون بنے گا؟ ڈیفینڈنٹ بنے گا، اور تکلیف پہنچے گی کس کو؟ پلینٹیو کو۔ اب ہم نے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لی، ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن بھی ڈسکس کر لی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ٹائپس کی۔
Types of nuisance. Flowings are types of nuisance: public nuisance, private nuisance, temporary and permanent. देखें जी, अगर हम मोस्टली देखें ना तो पब्लिक और प्राइवेट जो हैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी की गई हैं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो पूछा जा सकता है एक्सप्लेन, डिफाइन नॉइसेंस एंड एक्सप्लेन पब्लिक नॉइसेंस, ठीक है। या पब्लिक और प्राइवेट नॉइसेंस में फ़र्क भी आ सकता है, ठीक है। ये जो हैं ज़रा इम्पोर्टेंट हैं और मेन हैं। पब्लिक नॉइसेंस अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। पब्लिक नॉइसेंस अब क्या करती है, जो तमाम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, हकूक़ को मुतासिर कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूटेड रिवर, डेफिनेटली बात है। अब पोल्यूटेड रिवर अगर है तो कोई एक बंदा तो उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा ना, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए है। नॉइज़ी हाईवे, वो भी जानबूझकर किसी एक शख्स के लिए तो तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जा रही, वो क्या होगा, तमाम लोगों को तकलीफ़ होगी। जनरल पब्लिक के लिए ये भी एक नॉइसेंस की काइंड है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइवेट नॉइसेंस किस किस्म की होती हैं, ठीक है। प्राइवेट नाम से ज़ाहिर है किसी एक शख्स के लिए, ठीक है, मखसूस अफराद के लिए जब नॉइसेंस क्रिएट की जाए, कोमिट हो, तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट नॉइसेंस। फॉर एग्जांपल प्राइवेट नॉइसेंस इफ़ेक्ट्स द राइट्स ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ठीक है। ख़ास किस्म के जो इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादी तौर पर लोगों को क्या करेगी, मुतासिर करेगी, जो प्राइवेट नॉइसेंस है, ठीक है। जब किसी शख्स को इनफरादी तौर पर मुतासिर किया जाए तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट नॉइसेंस, ठीक है। सच एज नेबर्स लाउड म्यूज़िक, हमसाए क्या कर लें जी, ऊंची आवाज़ में गाना बजाना चला लें, तो डेफिनेटली बात है जो दूसरे हैं वो तंग होंगे, ठीक है, उनकी नींद में खलल पड़ेगा, ठीक है। अगर लेट नाइट म्यूज़िक वगैरह चलाया जाए, ठीक है, दूसरों के आराम और सुकून का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और नियर बाई इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है जी टेम्परेरी नॉइसेंस कौन सी है। अ टेम्परेरी नॉइसेंस इज़ अ शॉर्ट टर्म इंटरफेरेंस विद समवंस प्रॉपर्टी और राइट्स सच एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। देखें जी, किसी एक जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से ईंटें, मट्टी, रेत वगैरह वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो आने जाने में डिफ़िकल्टी होगी ना, तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा, रास्ता बंद है कुछ देर के लिए। लेकिन ये क्या है, ये भी है नॉइसेंस ही, लेकिन कौन सी है जी, टेम्परेरी किस्म की है, टेम्परेरी है ये, टेम्परेरी नॉइसेंस। अब हम बात करेंगे परमानेंट नॉइसेंस कौन सी है। परमानेंट नॉइसेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म इंटरफेरेंस, ऐसी मदाखलत जो परमानेंट हो, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर हो दूसरे लोगों के ख़िलाफ़, ठीक है, दूसरे लोगों के जायदाद को, हकूक़ को क्या कर रहे हों, राइट ऑफ इंजॉयमेंट को क्या कर रहे हों जी, उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हों, ठीक है। A permanent nuisance is a long-term interference with प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ एनी पर्सन सच एज नॉइजी फैक्ट्री, ठीक है। एक शोर वाली फैक्ट्री जो है आबादी में आकर क्या कर दी गई है, कायम कर दी गई है, तो डेफिनेटली बात है पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होगी, और जो फैक्ट्री है वो परमानेंट नॉइसेंस की वजह बनेगी। डिफेंसेस फॉर नॉइसेंस। फ्लोइंग्स आर डिफेंसेस फॉर नॉइसेंस अंडर टोर्ट्स लॉ। नंबर 1 है जी प्रिस्क्रिप्शन, एक्विजिशन ऑफ टाइटल बाय यूज एंड टाइम एंड थ्रो लॉ इज कंसीडर्ड अ गुड डिफेंस इन केस ऑफ नॉइसेंस, ठीक है। उसके बाद है जी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। अगर कानून ने डिफेंडेंट को हक दे दिया है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी मौजूद है कानूनी तौर पर, एक कानून साज इदारा है, उसने क्या किया है जी, अब उसे डिफेंडेंट को हक दिया है किसी किस्म की मदाखलत करने की दीगर शख्स के हकूक़ में, तो वो क्या है, एक डिफेंस है नॉइसेंस के ख़िलाफ़। इफ़ द डिफेंडेंट इज़ इंगेजिंग इन एन एक्टिविटी अथोराइज्ड बाय स्टैट्यूट दे मे नॉट बी लाइबल फॉर नॉइसेंस, ठीक है, तो वो लाइबल नहीं होगा, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा उस नॉइसेंस के लिए। जब वो किसी बंदे ने किसी शख्स को, किसी भी बंदे को या किसी भी शख्स को क्या हो जी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे दी जाती है, ठीक है, कानून साज इदारे की तरफ से अख्तियार उसके पास होता है किसी भी किस्म की मदाखलत करने का, ग्रांट, परमिशन, इजाज़त, ठीक है। इफ़ सम एक्ट इज़ डन अंडर ग्रांट, अगर कोई काम जो है वो प्लेंटिफ की इजाज़त के साथ होता है तो इस एक्ट के ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की नॉइसेंस कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। कमिंग टू नॉइसेंस, अगर जो प्लेंटिफ है वो जानबूझकर ऐसी लोकेशन पर आ जाता है, उसे पता है कि वहाँ नॉइसेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो भी वो डैमेजेस क्लेम करने का हकदार नहीं होगा। रेमिडीज़ फॉर नॉइसेंस, देखें जी, जहाँ पर डैमेजेस बता दिए गए हैं, ठीक है, डिफेंसेस बता दिए गए हैं,
ٹھیک ہے، ہر جانے کا بتا دیا گیا ہے، دفاع جات کا بتا دیا گیا ہے، وہیں پر اب ریمیڈیز بھی بتا دی گئی ہیں، داد رسیاں، فلوئنگز آر ریمیڈیز، انجنکشنز، ٹھیک ہے، کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر لگا دیا جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کو سٹاپ کرنے کا، ٹھیک ہے، نوائسنس کازنگ ایکٹیویٹی، کہ وہ اس ایکٹیویٹی سے باز رہے، اپنی سرگرمیاں جو ہیں انہیں ختم کر دے، وہیں پر روک دے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی نوائسنس کاز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انجنکشن آرڈر کون دیتا ہے؟ کورٹ۔ ڈیمیجز مانیٹری کمپنسیشن فار ہارم اور ڈیمیج کازڈ بائی دا نوائسنس، ٹھیک ہے، پیسوں کی شکل میں مالی معاوضہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیمیج، کسی بھی قسم کے ڈیمیج یعنی نقصان ہونے پر ڈیمیجز لینے کا حقدار ہوگا پلینٹیف، اور وہ ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ ڈیفینڈنٹ۔ ابیٹمنٹ از کورٹ آرڈر ریکوائرنگ دا ڈیفینڈنٹ ٹو ریموو اور ابیٹ دا نوائسنس، ٹھیک ہے، کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر جو ہے لگا دیا جاتا ہے، آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو جلد از جلد نوائسنس کو ختم کرنا چاہیے، وہیں پر روک دینا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایگزامپلس کیا ہیں نوائسنس کی۔ A noisy neighbor can be a nuisance، ٹھیک ہے، اگر شور شرابہ کرنے والے ہمسائے ہیں یا وہ ڈیک وغیرہ چلاتے ہیں، جیسا کہ یہ لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاؤڈ ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بوفرز وغیرہ کی آواز سے ڈیفینیٹلی بات ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ A malfunctioning alarm can be a nuisance، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں جلد ایک نیو ٹاپک میں۔